بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ باتیں رکھنے آئی ہوں. اوکاڑا والوں سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, سنا تھا نا. اب دیکھ رہے ہو کہ آواز بھی نہیں آ رہی اور قدرت کی لاٹھی کس طرح چاروں طرف جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے. ہمارے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہے, نہ ہمیں انتقام کی فکر ہے. اوکاڑا والوں, ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ عوام کے, غریب کے, مزدور کے, ریڑی والے کے جو بجھے ہوئے چولہے ان کو انشاءاللہ کس طرح چلانا ہے ہم نے واپس. نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو, عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے. اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا, بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا, یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی, یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے. کس طرح یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں. استعفے پہ استعفا آ رہا ہے. پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سو موٹو لے لیا ہے. جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کوئی مشکل وقت کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا, کیوں پلاسٹر چڑھانے پڑتے ہیں, کیوں ویل چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے, کیوں منہ چھپانا پڑتا ہے. اس لیے منہ چھپانا پڑتا ہے کہ چوری کی ہوئی ہے, کہیں چوری پکڑی نہ جائے. کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے. سن رہے ہو نا وہ شور؟ آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا. کون سا نشان؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا. تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا, تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے. شریف صاحب 4 سال جو اپنے وطن واپس آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد یہ آپ کا سہرا ہے, آپ کے سہرا آپ کے سر کو جاتا ہے. یہ درو کا لفظ سنا ہے نا, دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے, بے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فرعون بنے ہوئے تھے, اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. پہ پلستر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی, منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی, عدالتوں کے احاطوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی, اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ چور چور کہنے والا اپنی باری آئی تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی, خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچ کے پیسے کھا گیا. لوگوں کی ماں, بہنوں, بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا, باپ کے سامنے گرفتار کیا اور سزائے موت کی چکیوں میں پھینکا. اپنی باری آئی تو بزدلی کی داستانیں رقم کر کے ذلت سے فرار ہوئے, ذلت سے, عزت سے بھی نہیں گئے. نواز شریف کو 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پر جب نکالا تھا, نواز شریف عزت سے گھر گیا تھا, آپ کی طاقت سے گھر گیا تھا, لیکن یہ ذلت سے گئے ہیں. ان کے نصیب میں وہ سب کچھ بھی آیا اور ذلت بھی آئی, کیونکہ کھڑا ہو کے یہ سامنا مشکل وقت کا نہیں کر سکے. بولو پاکستان کے لیڈر ایسے بزدل ہونے چاہیے؟ اوکاڑا کے عوام کا لیڈر ایسا بزدل ہونا چاہیے؟ والوں یاد رکھنا, قدرت کا اصول, قدرت کے اصول میں گناہگار کی معافی ہے. اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اس کے نظام میں
गुनाहगार की माफी है, उसके निजाम में जालिम की माफी नहीं है। तो आपकी आ लगी है। 2018 से पहले नवाज शरीफ के दौर में आपको सस्ती बिजली मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती रोटी मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती गैस मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ता पेट्रोल मिलता था या नहीं मिलता था? सस्ती चीनी मिलती थी या नहीं मिलती थी? जब आपसे इन्होंने साजिश करके नवाज शरीफ से इक्तदार छीना, आपसे सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती रोटी, सस्ती दवाई छीनी, तो फिर इनको आपकी हाय लगी है, आपकी आ लगी है, मजदूर की आ लगी है, घर में जिनके चूल्हे नहीं जलते उनकी आ लगी है इनको। आज इसीलिए इनके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, ये खुद है उकाड़ा वालों। पूरी कौम ने देखा कि तुमने उस डंडे से शुहदा की यादगारों को तोड़ा, तुमने उस डंडे से कौम की फौजी तंसीबात पर हमले किए, देखा था या नहीं देखा था उकाड़ा वालों? अब कहो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान क्या है? या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको, ताकि इनको लगे पता कि इनकी असलियत क्या है। लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। वालों वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम इंतखाबी जो तुम्हारे पार्टी के इलेक्शन है, तुम्हारी जमात का जो इंतखाब है, उसमें तुम हेरा फेरी करोगे, जालसाजी करोगे और पतली गली से निकल जाओगे? ये उकाड़ा के अवाम नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था, गुड टू सी यू इमरान खान साहब, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको आदत थी कि आज कैद हुई है, कल बेल भी हो जाए, रिहाई मिल जाए। इसको आदत थी कि मर्सिडीज में बिठाकर इसको अदालत से रुखसत किया जाता था और कहा जाता था इसको रेस्ट हाउस ले जाओ, इसको आराम कराओ। ना वो सहूलतकारी रही, ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। इनको कहना चाहती हूं कि अपने वकीलों को समझाओ, अपने वकला को कहो तैयारी करके अदालत जाया करें, क्योंकि अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मुयस्सर नहीं है। फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही, इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। इन्होंने समझ लिया हर जगह धांधली चल जाएगी। हजारों के हिसाब से उम्मीदवार थे, इतना वोटर नहीं था जितना उम्मीदवार था, और सब के सबको बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। ये कौन सी जमहूरियत में होता है उकाड़ा वालों, जरा मुझे बताओ। बात यह कि कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। अभी कल परसों मौका मिला तो टीवी पे ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। नवाज शरीफ के अंपायर ये मेरे सामने खड़े हैं। जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये अंपायर उसको वापस लेकर आए, और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। इतनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को दोगे, आपके घर पे आपको सस्ता इलाज,
सस्ती दवाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि नवाज शरीफ को एक मजबूत हुकूमत देनी है। और ये मैं आज बता दूं, उकाड़ा के गयूर अवाम को बताना चाहती हूं, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बताना चाहती हूं कि अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ साहब क्या मीटिंग कर रहे थे, 10-15 लोगों के साथ वो ये मीटिंग कर रहे थे कि अवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, उनके बिजली के बिल मैंने कैसे कम करने हैं, उनकी रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत की पूरी तवज्जो न सिर्फ महंगाई को कम करने में होगी, बिजली गैस के मसाइल को खत्म करने में होगी, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल मजबूत बनाने पे मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो होगी इंशाअल्लाह ताला। खवातीन को बाइज्जत जिंदगी देना, उनको बाइज्जत सवारी देना, बाइज्जत रोजगार देना, उनको मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, सस्ती सब्जी मैंने कैसे देनी है, उनके अस्पतालों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनकी सड़कों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत के आपके पास आऊंगी और इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि उकाड़ा की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इन सब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला दिन रात एक कर देंगे। और आप जानते हो कि आज इलेक्शन के बाद लोग लंबी तान कर सो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन तक मुतहर्रिक होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद भी 5 साल इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिरों, मेरे साथ मिलके दो नारे लगाने, नवाज शरीफ, नहीं लाहौर तक आवाज आनी चाहिए, रायविंड तक, नवाज शरीफ। और अब पूरे पाकिस्तान में मेरे वतन के जिंदाबाद की आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।